हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ओडिशा स्टडी हब। तो पिलाने आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर रो ऑप्शनल ओडिया अच्छी परशुराम भेट। तो किसी 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन में डिस्कसन करवा। तो 1 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास हो सारी आप प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। तो ये देखा आम 2 मार्क क्वेश्चन। कवि बलराम दासंकर 2 खंड पुस्तकर नाम लेख। कवि बलराम दासंकर 2 खंड पुस्तकर नाम लेख। पंचसखा गोष्ठीर बरण्य साधक बलराम दास को जगमोहन रामायण आद्यकांडरू आलोच्य परशुराम भेट शीर्षक कविताटी उद्धार करा जायछि। बलराम दासंकर अन्य 2 खंड पुस्तकर नाम है बटअवकाश और भाव समुद्र। बटअवकाश और भाव समुद्र। राम सीता विवाह पर मिथिला कटकरू आसला बेले राजा माने सेमानंकु कौन देइथिले। परशुराम भेट कविताटी बलराम दासंक रचित जगमोहन रामायणर आद्यकांडर अंशविशेष अटे। कविंक वर्णनानुयायी दशरथ नंदन श्रीराम जनक नंदिनी सीता विवाह पर अयोध्या प्रत्यागमन पथरे पथपार्श्वर राज्यर राजा माने सेमानंकु विभिन्न उपहार मान प्रदान करी अप्यायित करथिले। सिद्धवन रे कहा सहित भेट हेले विपदर आशंका रही बोली वशिष्ठ कहिसंती। परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासंकर जगमोहन रामायणर आदिकांडर अंशविशेष अटे। एठारे महर्षि वशिष्ठ क्षत्रिय दर्प दलन जमदग्नि पुत्र परशुराम सहित सिद्धवन रे भेट हेले विपदर आशंका रही बोली सतर्कवाणी शुणाइछंती। सैन्य सामंत जाई राजा दशरथ को कौन कहले। परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासंक रचित जगमोहन रामायणर अंशविशेष अटे। प्रलय अनल समान भयंकर और सूर्यंकर समतेजस्वी परशुरामकर आगमन रे सैन्य माने अतिश्रय भयभीत होई महाराजा दशरथ को तांकर पथरोध करिवा समाचार को अवगत कराइथिले। परशुरामकर आगमन कथा शुणी राजा दशरथଙ୍କ अवस्था कौन होइतिला। परशुरामकर आगमन संवाद अवगत होई राजा दशरथ हताशाहित होई विधातांकु सुमरणा करी दुखरे दीर्घश्वास सह वशिष्ठंकु शोकाकुलित कंठरे समुचित परामर्श पाए प्रार्थना करछंती। परशुराम केउ मुद्रारे बसिथिले एवं कि प्रकार वाद्य शुणी क्रोधित होइतिले। परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दास कृत जगमोहन रामायणर आद्यकांडर अंशविशेष अटे। महातेजा परशुराम ध्यान मुद्रारे बसिथिबा बेले वीरतुर शुणी तांकर समाधि भांगिबा सह से क्रोधान्वित होई पड़िछंती। परशुराम तांको शरीरर केउ अंशरे नागबंध पिंधिथिले एवं कोटीरे कौन परिधान करथिले। परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासंक जगमोहन रामायणर आद्यकांडरे अंशविशेष अटे। क्षत्रिय कुल निषूदन महाबली परशुराम मस्तकरे नागबंध पिंधिबा सह कोटीरे काछटा परिधान करथिले। परशुराम तांको बाम और दक्षिण हस्तरे कौन कौन धारण करथिले। परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासंक जगमोहन रामायणर आद्यकांडरे अंशविशेष अटे। महातेजा परशुराम बाम हस्तरे धनु और डाहाण हस्तरे कोठार अस्त्र धारण करथिले बोली कवि उल्लेख करछंती। परशुराम कहार नंदन और केउ कुल को मंडन करथिले। परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दास जगमोहन रामायणर आद्यकांडरे अंशविशेष अटे। परशुराम पिता जमदग्नि और माता रेणुकांकर पुत्र थिले जे कि भृगु कुल को मंडन करुथिले। मेरु हूँ गुरु एवं वज्र हूँ आंट कहा विषय कहा जाइछि एवं किए कहिसंती। महाबलशाली परशुराम श्रीराम भग्न करथिबा शिवधनु को मेरु हूँ और वज्र हूँ आंट बोली
ସ୍ୱମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କବିତାଟି ଓ କବିଙ୍କର ନାମ ଓ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ତାହା ଲେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ମାର୍କ ଆସିବନି। ତ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତାହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଆସିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଘୋର କଲରବ କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳେ? ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଲେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଥିଳାରେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ସହ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା ଏବଂ କାକପକ୍ଷୀର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ଆକସ୍ମିକ ଉପବେଶନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏହିପରି ବିଚରଣରୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଉପସର୍ଗ ବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବା ଆକସ୍ମିକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ମୃଗମାନେ ଗ୍ରଦକ୍ଷଣ କରିଯିବାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ ମିଥିଳାରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୃତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମାପନ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପଥସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧବନରେ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବା ଉପସର୍ଗମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ସେହିସବୁ ଉପସର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଉ ଓ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସହ ଶୃଗାଲମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା କାହିଁକି? ତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା କାହିଁକି? ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ତ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସର୍ଗ ମୁଖରିତ ପରିବେଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ସଂକେତମାନ ଦୃଶ୍ୟଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାମନୟନର ସ୍ଫୁରଣ ସହ କାଉର ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବସିବା, ଶୃଗାଲର ରଡ଼ି ସହ କୁହୁଡ଼ିର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଭୃତି ବିପତ୍ତିର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ରାଜା ଆସନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ।